Ito na mga idol, boxing update muna tayo. December 21, 2025. Ito ay ang laban ni Alvin Komeki versus Yelshahat Nelmektula. Ito ay bakbakan ng Pilipinas versus Kazakhstan mga idol. Ito ang main event ng laban mga idol at pinaglalabanan ng dulang boksingero ang titulo ng WBA Asia sa Bantamweight Division. Ang kasalukuyang kampiyon pala dyan mga idol is ang taga-Kazakh na boksingero. Ang Pilipino boksingero dyan na si Alvin Komeki mga idol is ang naka-yellow trunks. Tapos itong Kazakh is ang naka-black and white. Yun, binabanatan agad ni kabayan mga idol. Undefeated pala itong boksingero ng Kazakhstan mga idol na kasalukuyang kampiyon ng WBA Asia. At challenger lang itong si Kabayan. Marami-rami ng laban nitong Kazakh mga idol kasi may 21 wins na ito. Habang itong si Alvin Komeki ay may 11 wins at 4 na talo. Uy, body shot. Pero dapat talaga mapatulog or ma-knockout ni Alvin Komeki dito ang Kazakh mga idol kasi baka maging kagaya kanina sa naunang laban. Nahalatang dinaya kasi landslide ang naging hatol ng mga hurado mga idol. Parang walang pinanalo ang Pinoy. Kita-kita mo naman na masyado malinis ang mga tama ng Pilipino. Very nice. Maganda yung tinatarget ni Komeki mga idol. Yung katawan. Дұрыс орындап жатыр Елшат Нығметолла. Әзірше бір соққыларға салынып жатқан жоқ. Тамаша мінекей аяқта Mas easy target kasi ang katawan mga idol kasi hindi yan hard target eh. Ang katawan nandyan lang yan palagi. Ang ulo gumagalaw. Қарсыластан қашып кете алды. Бұл жерде джеб мінекей алдың қолмен қазір Елшат Нығметолла. Тамаша мінекей сол қолмен жасаған оверхенд соққысы қарсыласқа дөп тиді. Hit and run pala ang estilo nito Kazakh. Керемет қойылған тактика. Алғашқы раундта жай қарсыластың Same referee din ito mga idol. Yung referee ng Pilipino kanina. Ito na mga idol, round number 2. 28 лет Элвину и 30 Ельшату. Он из города Алебак Султан Кударат, если быть точнее, из Филиппин. И накануне на пресс-конференции, кстати, состоялся интересный такой момент. Журналисты спросили его о спаррингах против Нонито Донера. Takbuhin itong Kazakh mga idol. Itong champion, takbuhin. Naging champion sa ganyang estilo. Yun. Kung bibigyan lang niya ng pressure eh, mahihirapan yan kasi sanay siya na na may distansya palagi ang kanyang laban. Kailangan lang niyang dikitan at i-cut ng husto ang kanyang distansya gaya ng ginagawa ni Komeki ngayon. Работает, а вот в углу Ельшата мы видим Сагадата Рахманкула, известного в прошлом казахстанского боксера, и Имида Тохтасуна, титулованный казахстанский в прошлом спортсмен, функционер, менеджер, мастер спорта международного класса в целом. Veterano itong referee mga idol, nang dididak ito ng puntos maski walang dahilan. Kagaya kanina. Успеха, становился победителем крупных международных турниров. И вот в последние годы он удачно совмещает тренерскую деятельность. Очень много Komeki. Спортсменов непосредственно при его участии завоевывали большие международные призы, награды, уезжали за океан, и там добивались успехов. Вот он
сегодня также в углу Ильшатов. Последний год он Puro lang jab ang ginagawa ng непосредственно Kazakh mga idol. как тренер. Tapos kung uabot ito sa desisyon, siya pang mananalo sa laban. И вновь мы отмечаем вот эти хорошие передвижения по рингу. Филиппинского боксера очень активно так на ногах. Хорошо обучен, конечно же, филиппинский боксер. Жесткий, крепкий. Masyadong malaki itong Kazakh mga idol. Ильшат, на мой взгляд, правильно, конечно, Pero делает, walang что maliliit sa Pinoy. не заходит с ним в ближний бой. Очевидно, что Элвин ищет вот этого момента для того, чтобы в ближнем бою зарубиться. Ito na mga idol, round number 3. No, yun. Вновь взрывается Элвин. Dapat kasi dikitan niya ng gusto eh. Parang takot makipagsuntukan. Ильшат, здесь на противоходе казахстанский боксер здорово поймал. Чем вызвал такой восторг у трибун. Вообще же, конечно, казахстанский болельщик очень тонкий, чувствительный фанат. У нас на самом деле очень много людей, которые хорошо понимают бокс, его специфику. Oh, lagi lang nagja-jab Очень трудно. para makat ang казахстанским distance, para hindi makalapit si si Kamiki. Nice. Yan. Maski nagki-clinch, suntukin mo. Yun. Munti ka nang tumambling mga idol. Mas malala pa itong tumakbo kay Mayweather eh. Idol ata nito si Mayweather. Pero mas malala ito na version. Oh, naniniko pa. Naniniko pa. Oh, madaya nga mga idol. последний Hindi sportsman tong taong to. третьего раунда у нас пошло. Naniniko tapos pag gustong makipag-touch gloves ng Pinoy, isusuntukin niya. Hindi sportsman na tao to. Nice. Sige. Palagan mo na yan. Oh, nagrereklamo pa. Siya ang takbo ng takbo. Қарсыластың осал тұсына тапқандай қазір Ильшат Нығметолла енді барынша бірінші номермен жұмыс істеп, ара қашықтықты жақындатпау керек қарсыласты. Кезекті ұмтылысы, яғни Gustong maniko talaga mga idol. Kasi ол әрине Тайсон сияқты sinusubukan niyang sikuhin eh. ара қашықтықты жақындату және Round 4 na pala tayo. O yun, қазір tinamaan ng straight. Нығметолланың керемет Pahiya to ba pag matulog? Oh, gi. Өте сауатты жұдырықтасуда қазір Ельшат. Соққыларын тартады, қашып кетеді мінекей, немесе клинчқа кіреді. Осылайша қарсыласты шаршатуға барынша тырысып жатыр. Тамаша апперкот мінекей.
аяқта қимыл қозғалыс қараңыздаршы, қазір Элвин Камикуэ үлгермей жатыр. Елшаттың артынан жүріп мінекей. Мұндай кездерде ұстап алады қолдарынан. Жалпы қадірмен көрмен айта кетейік, бұл бантамейт, яғни жеңілірек салмақ. Мінекей алдың қолының соққылары тамаша, артқы қолмен де бір соққысын жақсы дарыталды қазір Елшат. 53 келіге дейінгі салмақ дәрежесі. Жалпы енді әлемдік деңгейді алатын болсақ, бұл салмақта чемпиондарға тоқтала кетейік. 4 білдей белді тұжын бар екен білесіздер. Тамаша мінекей сериал соққысы Елшаттың. Артқы қолдың соққыларын қоса бастады. Мінекей аперкот. Ja, ganyan. Pag kumiklins, suntukin mo. Mailap eh. Hahawak siya pag madidikitan eh. Уақытша чемпиондық белбеудің егері және Ноните Pag madidikatan na ni Alvin Kamiki. O, tingnan mo. Pag madidikatan siya is magkiklin siya kaagad eh. Қазан айында, нақтырақ айтсақ, маусым айында осы чемпиондық, уақытша чемпиондық белбеуді жеңіп алған еді. Ganyan. Жапониялық Накуме Иноуэ. Ganyan. Maganda yung pinapakita ni Kamiki. IBF тұжын бойынша чемпиондық белбеу әзірше жоқ, вакантты екен. Және WBO тұжын бойынша дәл осы салмақтың чемпиондық белбеуі мексикалық Кристиан Мединаға тиесілі. Жалпы WBA тұжын бойынша әлемдік рейтингте Елшат Нығметолла 7-ші орында тұр. Бұл жерде чемпион Антонио Варгас, одан кейін жапониялық қос боксшы Nice body. Дайго Хига мен Yoshiki Yun. Taketor, odan кейін 4-ші орында Tumama ng sulit. Masuda тұр. Naniniko. Дәл осы Gi, WBA suntukin mong batok. тұжырымының рейтингде 5-ші орында Андрей Бонилла тұр. Америкалық бұлғар қолғап шебері. Және 6-ші орында Мишель Анджелетти тұр. 8-ші орын осы Елшат. Nice. 7-ші орын Yun. Елшат Sapul. Нығметоллаға тиесілі. Жалпы Ito na mga idol, round number 5. Итак, пятый раунд поединка стартовал плавным уж так экватором этого боя. May second action. May habang talaga tong taong to mga idol. Masarap panoorin kung matulog. Ровный, плотный бой. Знаете, один темп очень хороший, высокий. Боксеры держат с самого начала этого боя. Элвин здорово взрывается, несмотря на то, что уже 4 раунда позади. Вот посмотрите, какая стартовая скорость. Yapir. Хорошая. Такая же практически, как у него и в первом раунде, когда он резко взрывался и наносил удары сериями, при этом заставлял Ельшата пятиться назад. Вот вновь Ельшату приходится с дистанции работать, по большому счету. Malakas umakap eh, parang tuko. Uy, nice. Apir. Apir. Yumuyo ko eh. Gi. Magrereklamo pa ang gago. Anong gusto niya na boxing? Yung hindi sumusuntok ang kalaban? Buyaan lang siya mag-distance? Oh? Здесь вкусное замечание двум боксерам. Рефери в ринге делает. Sige. Nice. Oh. Tingnan nyo, mga idol. Mahal na ata niyang itong Pinoy eh. Yayakapin niya eh. Пятого раунда. Gi. Oh, sinuntok niya below the belt. Oh, nice.
Yun. Arubasan pala gusto mo ha. Сонымен алтыншы Ito na mga idol, round number 6. 12 раундқа жоспарланған жекпе-жек қадірмен көрермен тең nice. жарыс артта қалды мінекей. Лейтл Тайсон, қараңыздар, қарқыны қатты, жаман емес, қараңыздар. Тек қана алға ұмтылуда, қазір Елшат екінші номермен барынша жұмыс істеуге тырысып жатыр. Мінекей кезекті ұмтылысы. Элвин Камикуэнің тамаша, алдың қолмен қазір қарсыласты жақсы күтіп алды Елшат. Соққыларды енді үдете түсу керек. Раундтың тең жартысына келдік. Тамаша, переход мінекей, қараңыздар. Бұл жерде тұруға болмайды. Buti na lang nakailag si Kabayan dun. Yung sinuntok niya sa likod. Қазір Елшаттың қабағын ісіп кеткен көріп отырмыз. Шамасы бір соққыда немесе қарсыластың клинчте басы тиген секілді. Аяқта қимыл қозғалыс сөзсіз жақсы Елшаттың. Тамаша, мінекей есеңгірегендей көрінді. Бұл жерде бірақ ұсталып қалды. Қазір клинчке өзі кірді. Элвин Камикуэнің May bukol na pala yung takbuhin mga idol sa mata. May namumuo na bukol sa kanyang mata. Кезекті ұмтылысы. Tingnan nyo mga idol na may bukol. Тек алға ұмтылды қазір. Камикуэн, бірақ соққылардың басым бөлігі ауа қармап қалып жатыр. Hindi pa matiyempuhan. Mas maganda talaga katawan ang titirahin ni Kamiki dito. Maraming suntok na nasasayang. Бұның алдында біз тағы бір филиппиндік боксшының жекпе-жегін тамашаладық. Қадірмен көрермен. Tumatama siya pagkatawan ng kanyang titirahin. Қанат Сангілге қарсы Ким Брайан Кабрильос қандай керемет жекпе-жек көрсетті. Функционалдық тұрғыдан сол жекпе-жекке қарап бұл боксшылардың қатты бір шаршай бермейтінін байқадық. Дәл осы жекпе-жекте қазір Элвин Камикуэн шаршай қоймайтын секілді. Сондықтан қазір қарқынды күшейту керек енді Елшатқа барынша. Wagas ko makayakap tong taong to. Сериал соққыларын қазір дөп тигізе алмады. Елшат қараңыздар. Сонымен Ito na mga idol, round number 7. Что, друзья, стартовал у нас 7-й. Ang labang ito pala mga idol is scheduled for 12 rounds na bakbakan mga idol. Ka-division pala ito silang Kamiki ni Nonito Donaire. Bantamweight division. BA, весовая категория до 53 килограммов и 600 граммов. Akala niya siguro aatras ang Pinoy. Lalaban niya ng ganyanan. Magaling. Milagro, nag-warning si ref. Yun. Uy, nice straight. Буквально в течение каких-то 10-15 секунд очень два хороших момента у Элвина. Dapat kasi warningan ng ganyan eh. Ayaw nang lumaban eh. Gusto na lang umakap. Nice.
Sabi ni ref, break. Pero nang sumuntok ang Kazakh, sabi niya, go on, go on. Ano ba yan? Ano ba talaga, ref? Sabi mo break, di hindi sumuntok ang Pinoy. Неплохо такой размен ударами произвели Камико и Ильшат Нигметулла. Oh, bumagsak! Да, здесь подскользнулся. на Bumagsak! Uy, lablab, bumagsak yun mga idol. Duh. Призывает рефери здесь быстрее Камикю подняться. И последние секунды 7-го раунда у нас пошли. Ito na mga idol, round number 8. Nice. Тамаша, мінекей дер кезінде өткізіп жіберді қарсыласының соққысын Елшат Нығметолла. Yun. Бүйірден дегенмен өзі де бір соққы өткізіп алды Елшат. Элвин Камикуэ барынша алға жүріп соққыларын тартуға Апир. тырысып жатыр. Ibinabalik talaga ni ref sa gitna mga idol para makatakas pa itong Kazakh. Қараңыздар, 2-1-де соққысы Yun. дөңгеледі. Sige. Елшаттың қазір таңғалысын естідік. Mabuti na lang mataas ang stamina nitong si Alvin Kumiki. Артқы қол жақсы дарыталды. Елшат дегенмен сол шабуылын Sige. өрбітпей жатыр. Бір соққы тигізгеннен кейін тоқтап қалып. Lolo. Tingnan nyo. Tingnan nyo mga idol. Тіпті жақсырақ болар ма еді деген ойдамыз әрине. Артқы қолын соққы. Bias ang putik. Дегенмен бұл соққылар азық етуде әзірше. Қарсыласы бір есеңгіретіп немесе бір тұқыртып алуға. Nice upper. Uy. Yan ang hinahanap ko, upper. Yumuyuko kasi itong Kazakh eh. Kapag nag-clinch siya, yumuyuko siya eh. Sige. Sige, ganyan. Huwag kang pahawak. Бұл негізі шаршатады қарсыласты. Жақсы бір соққысын өткізді Елшат қазір. Дегенмен соққы дартады, бірден ары қарай клинчке кіріп кетіп жатыр Елшат. Бұл да бір тактика. Қарсыластың соққы жасауға мүмкіндік бермеуге тырысу десек болады, қараңыздар. Sinasakal na eh. Wala bang warning sa referee nito? Nakayakap na lang parati. Ayaw nang lumaban oh. Tingnan nyo mga idol. Ayaw nang lumaban eh. Gusto na lang uwakap eh. 8-ші раундтың соңғы секундтар сырғып өтуде. Wala nang nagawa. Дөп тимей қалды қарсыласы. Uy, nahamon niya naman niya sumuntok pero tumakbo. 11-й, 12-й, но пока же. Ito na mga idol, round number 9. Uy, nice body shot by Kamiki. Yun. Nice hook. Nasasaktan na kasi yan. Kaya umaakap. Pero maangas pa rin eh. Yun. Sige. Tutok lang. Все чаще начинают уже боксеры клинчевать.
Понятно, что за предыдущие раунды было очень много сил оставлено. Yun. Mabuburang angas mo sa Pinoy boy. Oh. Gi. Ay, nakumbuhan si kabayan. Хороший момент, в принципе, сейчас вот у Ельшата был, когда канадец Suntok зажимал isa, yakap. Suntok isa, своего yakap. соперника, но Камикю удалось из этого М. положения вырваться, и вновь он взрывается, пытается аналогичное действие уже сам провести. Wala bang point deduction dyan, rep? Nice. Ganyan. Pero bakit tinahampas ni rep si Kamiki? May galit ata si rep kay Kamiki ah. Начинают Nice. клинчевать Yun. Нагметулла и Камикю. Iakap boy. Сонымен қадірмен көрермен 10-шы раунд мінекей Ano mga idol, round number 10. Камикуенің бір соққысы қарсыласқа дөп тиді. Елшат Нығметолла босаңсымау керек. Бұл жерде қараңыздар. Барынша қазір жойқын соққысын тартуға тырысып жатыр. Элвин. Apir. Yan. Елшатқа қазір барынша жақындатпау керек қарсыласты. Мінекей жақсы күтіп алды. Осылай қарымта соққылармен алға ұмтылған кезде джеб, алдыңғы қол және артқы қолдың соққысын қосу керек секілді. Әрине айтуға оңай, дегенмен алға ұмтылып жатыр қазір. Филиппиндік Тайсон. Осы бұрышқа тақаны шығармау керек. Тамаша қазір. Мінекей сериялы соққысы. Nice body. Atras uy. Oh, sinasakal na eh. Ыңғайсыз қарсылас арасында Елшатқа. Элвин Камику өте ыңғайсыз қарсылас екенін байқап отырмыз. Yun. Екі қараңыздар Елшат соққыды артқан кезде екі Sulit yun. бар өзі бір соққыға. Wala nang follow up. Тамаша қазір алдың қолмен жақсы күтіп алды Елшат. Джеб Ники. Сонымен 10-шы раундтың соңғы секундтары, соңғы 30 секунд мінекей. Тағы да клинч, бұл жерде Ang laking tao, malakas mangyakap. тамаша.
Үш бірдей соққысы Елшаттың дөп тиді. Өзі бір соққы О, өткізіп алды. nice. Қазір жақын әрі қашықтыққа бармау керек қазір Елшатқа. Осылай айналып кетті. Тамаша мінекей тағы да арт қолмен жасаған соққысы. Заключительный. Один предпоследний. Ito na mga idol, last 2 rounds. Nasa round 11 na tayo mga idol. Дильшат Нагметолла, Элвин Камикью, которые бьются за пояс чемпиона Азии по версии WBA. Kapit to ko. Sige. Очень Tingnan nyo mga idol, pag aabot to sa desisyon, yan pa ang mananalo. поединок выдают и Элвин, и Эльшат. Очень много Sumusuntok ba yung pagyayakap? в предыдущих 10 раундах. Но несмотря на это, продолжают на высоких скоростях и встречных курсах этот бой вести. Sige, apir. Suntok. Nice. Здесь хорошо Эльшат перехитрил. В углу Ихая. соперника. Sige. Huwag mo tigilan. Sige. Sali mo na si Ref. Oh! Knockout si Ref. Nasali si Ref. Nice body. Sige. Huwag mo tigilan. Grabe maka... Oh! Grabe tong taong to mga idol. Malakas ang kapit eh. Dumudugo na ang ilong mga idol. Oh, pinapatagal pa ni Ref. Вот действительно уже там, можно сказать, из последних сил ребята бьются. Sige, huwag mo tigilan. Теряется устойчивость в последних раундах этого чемпионского поединка. Но при этом Oh, nice. хорошо сейчас Элвин попадает. Посмотрите, Gi, какая серия Gi, wala na. ударов Gi. стяжная в его исполнении. Hilo na eh. Uy, hindi pa tumama. Nice. Gi, Uy, hindi pa tumama. Apir. Ito mga ref. Oh. Knockdown si ref. Ito na mga idol, last round mga idol. Ang gandang laban. Napakagandang laban mga idol. Филиппиндік боксшы жеңіске деген жігер көрсетуде. Бірінші номермен жұмыс You істеуді know, тоқтатқан жоқ. tumatakbo na itong Kazakh mga idol. Мінекей әлі де сол 12 раунд бойы. Ayaw na talaga niya sa Pinoy. Шабуылды жақсы ұйымдастырып жатыр, бірақ Oh, nice. 11-ші раундта біраз соққы өткізіп алды. Барын салу керек қазір енді осы раундта. Бар өнерін, бар дайындығын. Осы уақытқа дейін жиған терген салу тиіс қазір Елшат. Өзі шаршап қалған секілді аздап. Көп аяқта қимыл қозғалыс жасады. Gi, suntok lang. Suntok lang. Uy! Uy! Intentional yun, oh! Point deduction ref. Intentional yun. Intentional yun eh. Құралақан емес екенін білесіздер, мінекей. Ay, napakadaya nito nila mga idol. Yes. Alo, warning lang. Армат Арманұлы да Warning lang. Intentional yung pagbagsak niya is. лақтырған еді, мінекей енді. Intentional yun eh. Үкімет олады.
Yay, warning lang. Сол бір әдісті қайталағандай. Sinasadya yun eh. Sige. Nice body. Елшатты қолдауға келген жанкерлердің қараңыздаршы. Қазір дәл осы қолдау Елшатқа бір рух беру керек. Және сол рухпен жеңісті жылып алуға Nice. барынша тырысу керек. Мінекей қараңыздар, филиппиндік боксшының 2-1 соққысы қазір қарсыласқа. Нақтырақ айтсақ, Елшатқа дөп тиді. Арасында уақыт сұрап үлгеріп жатыр. Елшаттың Ветолла уақытқа қарама, Елшат алдыға басу керек бұл жерде. Соңғы секундтар, барыңды сал. Запер. 2-1 соққысы дөп тиді қазір. Соңғы 10 секунд қалды. 10 seconds na lang. Қазір жұдырықтасуға қойған секілді. 10 seconds na lang. Kung mananalo si... Grabe ng daya to. Kung mananalo pa tong kalaban niya mga idol. Grabe ng daya talaga to. Laki ng bukol mga idol. Oh. Tingnan yung mata mga idol. Grabe katagal lumabas ang scorecards mga idol. Parang linuto pa. Alo, draw! 114-14. Ala, i-draw to mga idol. Judge number 3rd. 115-113. Таким образом, объявляется ничья. The bout is declared a draw. Grabe ang daya mga idol. Чемпиона. Napakamadaya na laban to. Draw yun? Tingnan yung mukha. Mukha pa lang niya ang nagsasabi na panalo ang Pinoy. Majority draw. Pag sure. Wala talaga to mga idol. Linuto.